वालेकुम जी भाई, आज मैं आपके कमेंट के मुताबिक जवाब देने वाला हूँ जो कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे 3 दफ़ा पूछा है। तो मैंने बताया था आपको कि जी मैं इसके ऊपर प्रोग्राम ही करूँगा। ठीक है, आज से जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ, वो चीज़ें भी आपको चेक करवाऊँगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास जो बेल की आपने मुझे पिक्चर भेजी थी, वो बेल की है क्रोरोडंडम। उसका नाम है बेल का क्रोरोडंडम। ये वाली वो बेल है। ठीक है, इसको आप टेरेस पे लगा दो, आप इसको घर के फ्रंट पर लगा दो, लेकिन इसकी फूल जो हैं रेड कलर के इसको फूल आते हैं। ठीक है, आपका सवाल है कि इतनी बड़ी हो गई है तो फूल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। क्रोरोडंडम जो बेल है रेड कलर की, इसको फूल आते हैं। ये फुल आउटडोर है, शाम पर इसका कोई तलक वास्ता नहीं है। पत्तियों की खूबसूरती इसकी अपनी है। ठीक है, उसके अलावा जब इसको फूल आते हैं, आजकल के दिनों के अंदर फूल शुरू होते हैं, तो ये अक्सर 12 महीने परमानेंट रहने वाला पौधा है जो कि बेल के नाम से है, क्रोरोडंडम की बेल। ठीक है, तो काफ़ी तो इसकी ये देखें, सबसे पहले अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही या उसको फूल नहीं आ रहा है तो उसकी वजह ये मैंने आपको बताया था कि आप क्रोरोडंडम की बेल को जब भी लगाना हो फुल धूप पर लगाएं, महीने में एक दफ़ा इसको गोडी करें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये नीचे झुक रही है तो रस्सी वगैरह के साथ आप इसको बांध सकते हैं। अगर इस तरीके की है तो आप इसको स्ट्रेट रख के कोई डंडा वगैरह भी लगा के इस तरीके आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ऐसे तरीके बताता हूँ कि आप भी सोचेंगे। इस पौधे को कोशिश करें कि इसको मदर बनाएं। मदर का मतलब होता है जी बुशी पौधा बने। ठीक है, ताकि वो 14 इंच या 18 इंच गमले के अंदर ही लगा हो तो फूलों के साथ फूल भरा हो। ठीक है, तो आप देखें कि जो चीज़ें मैंने इसके लिए तैयार की हैं, ये इसके लिए ज़बरदस्त जो मैंने एक नुस्खा तैयार किया है। आपको पता है कि पौधों की खुराक मैं बनाता रहता हूँ, इनकी खादें बनाता रहता हूँ, तो फ़ायदा इसमें ये होता है कि पौधा जो है आपका वो गमले के अंदर इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपका दिल खुश हो जाए कि हमने जो पैसे लगाए थे। गार्डियन करने वाले तमाम लोगों के लिए ये मेरा प्रोग्राम होता है कि आप कंप्लीट देखा करें, आपको अच्छी समझ फिर जाके आती है। ये देखें जी, ये जो चीज़ मैंने ली है ये टुकड़ियाँ हैं एलोवेरा की, इसके साथ थोड़ी सी ये मैंने खाद रखी है। ठीक हो गया। इसके आगे जी आ जाते हैं, ये पत्थर चाट जो है देसी पत्थर चाट होना चाहिए, उसके पत्ते हैं। ये बिल्कुल मैंने इसकी बारीक टुकड़ियाँ की हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी इस तरफ। ये आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये जी ग्लो बेल है जिसका पत्ता पान पत्ते की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, उसकी आपने ये एक छोटी सी टहनी लेनी है। ये टुकड़ियाँ करके आपने इसी तरीके से जो जैसे मैंने ये 4 चीज़ें बनाई हैं, आपने भी 4 चीज़ें बनानी हैं। क्रोरोडंडम की बेल जब आपने फुल आउटडोर लगाई होगी अच्छी तरह से, उसकी गुडाई करके, जैसे ये मैंने जगह बनाई है इसकी साइड पर ये चीज़ें मैं डालूँगा, आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो फिर देखना जो आपकी क्रोरोडंडम की बेल है, इसको इस तरीके से फूल इतने गुच्छों की सूरत में भर भर के आएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिस तरीके गुलदस्ता तैयार होता है, इतने इसको फूल ज़्यादा आएंगे कि आपकी सोच भी नहीं होनी। ग्रोथ भी इसकी ज़बरदस्त रहेगी। पर जो इसके ये पत्ते शाइनिंग वगैरह इसकी जो है वो भी बड़ी बेहतरीन रहेगी। तो आपने जब ये चीज़ें डाल देनी है तो इसको वाटरिंग भर के करो। कम से कम इसको 2 टाइम वाटरिंग आपने थोड़ी थोड़ी करनी ज़रूर है। 2 टाइम वाटरिंग करेंगे तो इसका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। वो मेरे भाई का कहना था जी, येलो होकर इसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं और फूल इसको लगते नहीं हैं, खाली टहनियाँ सी नज़र आती रहती हैं। मौसम के हिसाब से एक दफ़ा ये फूल वगैरह भर के देता है तो मेरा भाई इसके पत्ते इक्का दुक्का जो हैं वो जड़ जाते हैं। वो किस वजह से जड़ते हैं, किस वजह से ज़्यादा येलो हो जाते हैं, इसकी ख़राब होने की रीज़न क्या होती है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता रहा हूँ। आप जब इसके अंदर ओवर वाटरिंग खड़ी रहेगी, जब वाटरिंग खुश्क हो जाएगी तो पत्ते भी इसके जो है ना वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, तो नीचे गिरेंगे। क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसके अंदर जो है ना वो अटैक हो जाता है। ऊपर से धूप होती है
اور ان کی ہیٹ کی وجہ سے پودے کی پورا جو اس کی سکن ہوتی ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو کروروڈنڈم کی بیل تب جا کے خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال لی ہیں، تسلی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے یہ تھوڑی سی مجھے بھی چوٹ لگ گئی ہے ہاتھ پہ۔ اچھا یہ ٹہنی دیکھو، یہ جو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹہنی آپ نے اس کو یہاں سے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ اس پودے کو کوشش کرنی ہے کہ مدر بنانا ہے، جیسے یہ میں نے ابھی کٹنگ کر رہا ہوں، آپ بھی وہاں سے ایسے کٹنگ کر دیں اس کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی اس طریقے سے کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھو، یہ آگے اس کی کمپل ہے، اس کمپل کو آپ نے لازماً اس طریقے سے اتار دینا ہے۔ پودا آپ کا بنتا جائے گا بشی، جب پودا بشی بنے گا، اب یہ جگہ آپ کو پتے خالی نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ہر پودا اپنا ایکسپیریمنٹ کے لیے لگایا ہوتا ہے، سارا کچھ میں نے ان کے ساتھ طریقے سارے کر کے ان کو تجربے ہر چیز کرتے کرتے مجھے 20-25 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں۔ تو انشاءاللہ جو چیز بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ بھی چلیں گے تو آپ کو بھی گارڈین کرنے کا مزہ آئے گا۔ جب آپ یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں، یہ ایک ٹہنی کو میں نے پہلے کٹنگ کی ہوئی ہے، یہ والی کو، یہ کارنل پر میں نے ایک اس کی کٹنگ میں نے کی ہے، اور جس کی میں نے کٹنگ کی ہے یہ ٹہنی وہ والی ہے، یہ دیکھیں ٹہنی کی جو میں نے کٹنگ آگے سے کر دی تھی، یہ ٹہنی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹہنی کی کٹنگ کرنے، اب یہ دیکھ لو جس کی کٹنگ میں نے ابھی کی ہے وہ ٹہنی بالکل خالی ہے، تو جس کی میں نے کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں سے اس کے پھول بننے شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ تھوڑی سی بڑھتی ہے تو آپ آگے سے کٹنگ کرتے ہیں تو پودا بن جاتا ہے میرا بھائی، بشی بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو گچھیوں کی صورت میں بھر کے پھول بھی آتے ہیں، وہ بھی ایک گملے کے اندر۔ آپ نے کم دیکھا ہوگا کہ یہ گملے کے اندر اس کو پھولوں سے بھری ہوگی، کسی نرسری پہ بھی جا کے دیکھیں گے تو کافی لوگ کہتے ہیں جس کو بڑی دیر کے بعد پھول آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ فائدہ کر دیا ہے کہ آپ اس کو بشی بناتے رہیں۔ خوراک جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، خوراک آپ نے سیم یہ ڈالنی ہے، تو جلدی جو کروروڈنڈم کی بیل ہے یہ آپ کے گارڈن کو، آپ کے گھر کو خوبصورت بنائے گی۔ آپ بے فکر ہو کر اس کو لگائیں آؤٹ ڈور پہ۔ تو واٹرنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر ادروائز اس کے اوپر کوئی تیلے وغیرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ لیمڈا جو سپرے ہے وہ ہلکی سی اس کو کر سکتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ، ورنہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔ میں آپ کے یہ سامنے تھوڑا سا اس کو ڈال بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈل گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، اللہ نگہبان۔